तो आम नेक्स्ट क्लास रे आम पढ़ी भारत इतिहासर उपादान से भितर आम पढ़ी प्रत्नतात्विक साहित्यिक अभिलेखागारी उपादान जानी देख आज आम आलोचना करवा प्रत्नतात्विक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान केते प्रकार, प्रत्नतात्विक उपादान कौन से विषय आम आज जानिबा। देख प्रत्नतात्विक उपादान प्रत्नतात्विक उपादान गुड़िकर वैशिष्ट्य दृष्टि सेगुड़ी चारि भाग विभक्त करा जायछि। प्रत्नतात्विक उपादान केते भाग विभक्त? चारि भाग विभक्त। देख प्रथम हेउछि प्रत्नतात्विक भग्नावशेष, द्वितीय हेउछि स्मारक, तृतीय हेउछि अभिलेख बा अनुशासन एवं चतुर्थ हेउछि मुद्रा। एही चारि प्रकार ठीक अछि। यह हेउछि प्रत्नतात्विक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान चारि प्रकार जानिले प्रथमे देखिबा प्रत्नतात्विक भग्नावशेष। प्रथमे देखिबा देख करे प्रत्नतात्विक भग्नावशेष। प्रत्नतत्वर अर्थ हैला प्राचीन कालर अवशेष गुड़िक अध्ययन। ताने जानिले प्रत्नतत्व माने कौन? प्राचीन कालर अवशेष गुड़िक अध्ययन ठीक अछि। प्राचीन कालर अवशेष गुड़िक अध्ययन। भारत सरकारंकर प्रत्नतत्व विभाग विभिन्न स्थान खनन करी केतेक प्राचीन सभ्यतार ध्वंसावशेष उद्धार करिसंती। फलरे उक्त स्थानरू प्राप्त विभिन्न उपादान गुड़िकु परीक्षा करा जाई प्राचीन भारतीयंकर जीवन यापन प्रणाली उपरे आलोकपात करा जाई पारिछि ठीक अछि। तापर देख भारतर मध्य प्रदेश स्थित भीमभेटका गुंफारे मध्य प्रस्तर युगर चित्रकला आविष्कार करा जायछि ठीक अछि। आविष्कार करा जायछि। मोहनजोदारो ओ हरप्पार भग्नावशेषरू अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिले। ओडिशार देख ओडिशार शिशुपालगढ़ भग्नावशेषरू प्राप्त अनेक उपादान ऐतिहासिक तथ्य जोगाई देइथाय। नालंदा, बरहट, सांची, सारनाथ, राजगृह, मथुरा और ओडिशार ललितगिरी, रत्नगिरी आदि स्थान रे बौद्ध कला और स्थापत्य उत्कर्षता देखा मिले। सेहीपरि कर्णाटकर श्रवण बेलगोला, मध्य प्रदेशर खजुराहो, महाराष्ट्र एलोरा, राजस्थान दिलवारा, ओडिशार खंडगिरी और उदयगिरी रे जैन कलाकृतिर निदर्शन देखा मिले ठीक अछि। देख तापरे सेठारू मिलिथिबा उपादान गुड़िक प्राचीन भारतर राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अवस्था संपर्क रे सूचना देइथाय ठीक अछि। एडा आमे देखिले एडा कोन? एडा आमे देखिले प्रत्नतात्विक भग्नावशेष। तापर कोन अछि? तापर अछि स्मारक। देखो तापर आसिला कोन? स्मारक। प्राचीन और मध्ययुगीय भारतर अगणित स्मारक से समयर इतिहास जानिबारे साहाय्य करिथाय। सेगुड़िक मध्यरु मुख्यतः मूर्ति ठीक अछि, मूर्ति, मंदिर, प्रासाद, तोरण, मठ तथा दुर्ग आदिर भूमिका उल्लेख योग्य। विशेषतः अजंता, एलोरा, सांची, नासिक, महाबलीपुरम, विजयनगर, आग्रा, दिल्ली, पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर रे मिलुथिबा स्मारक समूह बहु मूल्यवान ऐतिहासिक तथ्य जोगाई थाए। गला एटा होची स्मारक। तापर कोन अछि? अभिलेख बा अनुशासन ठीक अछि। अभिलेख बा अनुशासन। सेहीपरि प्राचीन भारतर अनेक अभिलेख सही समयर इतिहास जानिबा पई यथेष्ट साहाय्य करिसंती। एही अभिलेखा मान मुख्यतः शिला, प्रस्तर तथा लौह स्तंभ, मूर्ति, प्रासाद, मंदिर, ताम्रपट्टा, गुंफा, सील माने कोन? मोहर उपरे खदित होइथिला। सील उपरे खदित होइथिला। एगुड़िक मुख्यतः पाली, प्राकृत और संस्कृत एवं तमिल भाषा रे लेखा होइथिला। एही समस्त अभिलेख राजांकर साम्राज्य विस्तार और अन्यान्य कृतित्व, वंशावली, देशर शासन पद्धति एवं तत्कालीन सामाजिक चित्र संबंधी तथ्य रे परिपूर्ण ठीक अछि। तापर देखो तन्मध्यरु खदित शिलालिपि, खारवेलंकर हाथी गुंफा शिलालेख एवं समुद्रगुप्तଙ୍କ राजत्व विषय रे हरिसेनଙ୍କ द्वारा
ଲିଖିତ ଆହ୍ଲାବାଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖୋଦିତ ପ୍ରଶସ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟର ବଂଶଖେରା ଓ ମଧୁବନୀ ଅଭିଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟର ଅଭିଲେଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ତାମ୍ରଫଳକରେ ମିଳୁଥିବା ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ତଥା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଦାନ ତଥା ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ତାମ୍ରଫଳକ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ଅଭିଲେଖଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କ ରୋମିନ୍ଦେଇ ସ୍ତମ୍ଭଲିପି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଅଶୋକଙ୍କ ରୋମିନ୍ଦେଇ ସ୍ତମ୍ଭଲିପି ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ମୁଦ୍ରା। ଶେଷରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ମୁଦ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଦ୍ରା। ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖ ସୁନା, ରୂପା ବା ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁ ବା ଟେରାକୋଟାରେ ତିଆରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟେରାକୋଟାରେ ତିଆରି। ତାପରେ ଦେଖ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କୁଷାଣ, ନାଗ, ଗୁପ୍ତ ତଥା ଶକ, ଖୁଲ୍‌ଜୀ, ତଗ୍‌ଲକ୍ ଓ ମୋଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଧାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଚଳିତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା, ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସେ। ଏଠି ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟକାଳ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ଫଳରେ ପ୍ରଚଳନକାରୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱର ସମୟ ଜାଣିବାର ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ତତ୍କାଳୀନ ରାଜାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ତତ୍କାଳୀନ ଅର୍ଥନୀତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଧର୍ମ ଧାରଣା ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ ସେହି ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର କାରିଗରୀ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଚଳନକାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଚରିତ୍ର ତଥା ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବୀଣା ଧାରଣ କରିଥିବାର ଚିତ୍ରରୁ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତପ୍ରେମୀ ରାଜା ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଶେର୍ ଶାହଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଧର୍ମସହିଷ୍ଣୁ ନରପତି ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ।